ateli men be dini dan nim ostadi ba fo der jena la ten ala sa partager ala partager mjela pe réconciliation le wala hake batala tahdulal to bar jannamo butugu be video nim ba kala directi fo be halon jannama fangala mo butugu ja mense jam fenge hi hana hi abonné ala ou bien ha aimé donc wala mo benna karama ko kilila ngana ko janya parce que mbere tar la mbere tar la inshallah. Benna ustadio kilila Allô? Allô? Ustadio? نعم الشيخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دمبا يا لدون. نجا الحمد لله. يا تنانتي جي. كان وندين تنا فويرا تلتو. يا بنام بيجان الحمد لله إن شاء الله شو لفون نشري يا تانتو. يا الحمد لله وما الحمد لله باتي. مارسا ينقول دون. دي سال كنتون بيجان فويرا. يا أوا فايدا أميتام بيكي كم na lahi di kanga. Nga men fo misili moli ya nyin telefono kon ni benari kon benala halari ala bla kilin ni hana sumon bari nya malo men jen kilin ma holje kilido kembe ibelin la ni hana sumon bari nya kan silime ya kan vivre ensemble en nemo parce que hala nyin kambe société men kono bi akonte fido be siare. Bon, mo na no contribution do kala ko société nga ñu xon fa xamo e comme na alfa tramba ka ñamen na comme di no xafo ñamen inshallah mbo le silo ñi kan misil mo lu beye inshallah wala ha ken ngan kan na boy man beti la wala hada la tambi jambi la tambi kan ne fana mais ha direct yim fana ke ñim fana mo ku do leti ya khasagi nde mala ko ñu xam fa mo sedun na société kono ñamen na voilà donc dino ha nya ci fanya ñame e konto mura en na hanare e fanan ci présenter mo ci de modula après sana ta hanna wala hadar kan wala bije wa salam inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شيخ مصطفى مبي كنتنا على paix et réconciliation jama sinba bi konton ha muslimi jama min be turbe lorin nabi khaybe konton bunyani hormo controla khafo jama sinimba bele de noyen iko ala ganya marala nyamina o assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bon nim botano bota i présenter ala ba fo de men konto filo ben nabi ete fanga be société kalama. Non. Surtout ni ngon ko société be e ko en koni boro ni ko si tabe si fanne makata folo. Na bari nyan na jahanga ya abi al halo men kambi akonto fido be siari bun kono luto abi do luto atinyante bori mo fito fon fanga iyo ndingelu ndoholu nsiginyo holu nyo holu ko lu be siari bi menga ke atobe nga be gole yarin dondi iyo ante sumo enda wala ko habe tobe habe tobe nta wala hadinye wala la ala ko nambara ko men be se fase doya je ko mo men fala jang hake doli yan hakilimata hadulu silam ha fo ko men je mutarin ten mun sake ngai makanta dondi mun se dulu silam mbo sumo le kala
ala ko fonse teben kambe ngasela sabati nyamen nan na bungol kono lan na habi lol kono la wala ha kembi ila mela ala ko ha don nim fo nyam wo koto tulo bila wala mo wasalam yo mba fo lan ko alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Mustafa mbatila harfu me mbatila bangi me atiata nyabu nyatama foloto ni haji bon comme be kumala jahanga société lema donc nakumo mbadin bendiala awa jahanga alfa lela uma ke ko nation kutalu kombe fe yarne ubi manku jeto ikome rafo nyamina nin ko blata awa bebi kunne makatala ba kumi mo abin na société la nyinini donc nakumo infanan ben na jahanga société la nyinini donc na foloto jahanga alfalu ngajile dunia be sontema dunia be rebunya dunia be ko hatta sefi itata jamu jan dunia be sebuleko munna tuti ilala nya sina wala na tuti munna tuti ikhabari nya julole ma joki munna tuti isilanta hakule la donc ni haji adamati wolu altata nya ni haji alla sigodiata daji go nyuma le tratal bulla daji go nyuma wulu wulle sino akela alga vivre ensemble daji go nyuma ni ninne sake alga nyoko bunya ninne sake alga nyoko horoma nisimiya di mo fon amantulun daji go nyuma la few akantu sule daji go nyuma ma Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala akamu fo tila bala kuto sallallahu alaihi wasallam akatila ba akajaji munna daji go nyuma akutila yen akuku wa innaka la'ala khulqin azim aku muhammadu aku matankali ibikarjigo minkan akita karjigo baleti akita karjigo nyumaleti donc akila mato daji go nyumale la karjigo nyumalla kila ba sallallahu alaihi wasallam afanan kunyala hadisu du kono akuku innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq ko ala taala khanna le ku daji go nyuma min bal bulu ngawla timma c'est-à-dire daji go ko min bal bulu ngo bal bulu anyuma min beje khawla timma hado kafukan donc on va pas gitanna ku kila à la mission de le muinti daji go nyuma hatranti naskuto daji go nyuma nyinne sake sitanyato nyinne sake ku wondi jangarna bi société kono daji go nyuma yenne si jangaru be basi nakumo damu to soto wala mankun alfa kendulu na alfalu dunya be sontema dunya be bunya dunya be horoma munna toti daji go nyuma yinu alanya silamo wala na toti e hole muta sugulala do fon kunye mimu ahmad shawkhiti akoko innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu akoko ni ha me nation ou nation nation sembo bunyata nation masilanta mokolo ko kujaluto mokolo silanta ni hal bunya ko daji go nyuma le tarata la kuto al khadaji go nyuma le lo mokolo ma ko bar kutumo min na nungu mokolo daji go nyuma daji go tata daji go nyuma bote bula tuti ma daji go kuoti ni le fond il la ko be tahalale Allahu akbar bunya min be bulu bunya se taha mogol se silam min kenya mogol se me khasile nya sile mogol se khanya c'est-à-dire en un mot ni haji nation ou nation atarata ji daji gule ba kula nan daji go mantara nation wula man hawla ya khafo mako mu nation neti donc mbatalon daji go yumale mu basuti basumi asi na société dima bi bunga na société la sahabi Cheikh Mustafa insala sa jangar siyama nabi na société kono ninga kam basila jangar siyama jangaru mbe dole fo la bari neno abi fo la tikinu ko ngabi fo mekura ahasiya jangaru do muinti habulani ko nidia
ani di ala bar Cheikh Mustafa Allahu akbar na société jangaru dole muti namu a jangaru do mu infananti nan ko dum alqur'ano nun tila bala sunno la sallallahu alaihi wasallam namu wa a jangaru dole muti ngalon nu mo ni fi ko dum alqur'ano le fi ko dum tila la sunno la itigo nu fu inte fo kasaro na société le jangaru dole mu inti fanan horomo bata ban na société kono dinniwol me alfalu horoma Allahu akbar ime kebalu bunya wo bishiyare e place min na kan tila kebalu ma ntol dinniwol bata tatan kumbi kebalu boli place to bekenyari ku fui voilà ku fui sena feyaru nu e horomantanya lan na alfalu kambi bolo sigol labi namu a jangaru dole mu fananti namu na société jangaru do mu fananti Cheikh Moustapha fausse rumeur hatu rumeur la circuler la ñogon tema nta kuma do message kuma aketa to nyata man ke to nyati nga kuma utanga le gense dunia bila fonsi marigo yimarigo tinya nyami na ba ala kuma dinye o biya de kudo to min nte control nga kata kol fois kuma kol fabriquer o bata siya na société kono bi ale ba fode hakketu de satra parce que ijana ko modja men foten wo be siyar ne bi betege eta lay ba fode je kuma kan nyamen na ten ijana kan daji go lulete parce que ndana men fa ha modja daji go la koto ibata jangaro fo bare ibata lon jangaro im fa be baso mu daji go leti daji go men mu sigi nyoko ya e hawo hakolo musuninke ya ho hakolon dinnin fa ya ho hakolon ni ko jura do sekenya me ho kenya lula sabati ko me akulo de parce que mal mo fu je en kili kante mbata fo al kala kili mbe ligni là s'il vous plaît voilà ici hakat parce que do le je en kili kante mbe jamme fo ko to wode je parce que bibi te je kuma la nyamen naten de jangaro le folaten ni jangaro imben na maholu le lan dingal le lan doholu le lan na société du konora tout à fait jangaro ni fo nyamen na wole ke mo ha daji go bula anto kala de te menga daji go info ala ko nse kunyo honto nyame e dana men fa ji tele tinya fa nyinin na hi tinya dula nyini ala ko baro men na ko fo ate se to nyamen na ça fait etele mo ko ta te mo so beleti effectivement wo fanga malunten na bi ala ba fo de wo betante masilande amasilante de asimo silan je continue asimo silan donc a jangaru dole mu ta jangaru do mu infananti namu Cheikh Mustafa nun kelo bulata itinu mo kutati masayin oli kinta katanga alti moto ben Cheikh Mustafa nti katale dron ta habula kelo into me kata fu kelo yin si banyamina donc o fanan ba siya na société kono jangaro do mu infananti ko ndi nasi henni ñoxon tiña ni kelo provoquer na société kono namu de bolo silo le torona namu o do mu inti hatu ñoxon majilila nte fi te gisa man kuje to ni majile kula kumi man di te fonye namu mbi ma fola mbe to foli kuma to mi man diye namu mbe kula le kuma kumi man diye namu miria jakutali la kuto namu ngaibo dite lan te katale le finen ngaibo nyini khala kenala namu a jangaru do mu infanati mo ma fo a jangaru do mu intina figiya namu a jangaru do mu infanati ko mi se cohésion sociale fanan ani égalité bo mo holtima mbe o fanan mbe tasu mbe o fanan tala fila namu o do mu inti nti haji sa in kunti ha setiti yo puisque ite bota bunkar le kono namu donc nti ha fi se iteti namu ite ha kufu ite sine nti ha fi setiti mbe katala nti be bola sino della ko ite ila fite se la wala nyamina yo kunga fi se leti namu donc o te sina complication de société kono yo
jangaro ni ngala mil madante daji ko nyuma la sen di ma jangaro imbe basi jangaro imbe bonje ni jangaro ni botaji ale ba fode ya hakatu de parce que jana jam men fo sa non bello la non donde ala ko na jana fi samante ya jana kuma jele kan sai na société ko no jana fi samante ya le fo non ta se je fo le na kuma lo to bare hambi nin ci taje mamme tammi no mannon ime mannon manya bodondi parce que ntel hafi samante ya ke menti bi ibe janne fo la nya parce que mba fi le ngalo na se ta kele to mais nek na ya mislimo lo mala khafo jante bu ngono kontro nta habila kontro ke nin ke talemu fi samante yati na se ta kele to se ta keto nyadi mo don se fi samante ya keta eta la ba fo de baba kata mo sobe bati kata ala nyasilam mo bati ala ko ka hamen ka hoke ka hamen tu ja ho tuji akata ala en jongote al tahta ka fana nyem mari goti ala ba fo de wombunya talati ala ba fo de sile wombunya balati ite sile ite na ta ke o dingati bar nyinti ben kilin nyinti ge habom kilila voilà bon ita hamen beke ataman wo ata hamen beke ita man wo sheke ita hana fo silen ko fo ngita mutai ki baba kallan kenyin alai ba fodi ba fe nganon ne long parce que bi nse mo lu tuleje ki baba la kula nse mo lu tuleje ki be mbala kula c'est vrai wo mo normal let mo se mo tuleje mo la kula Usikele. Harana daji go kurungo sile. Est-ce que nga kanna tulaje harana daji go kurungo? Est-ce que nga kanna kunyala na daji go kurungo kan? Nu wo sekele mba fe nga dolon non nata parce que sa tra butu nta batalo mbe mo hol nyinu mutala nyamen na. Mo ho me baray ka wala parce que nga jele say bolu beleje ita bo kalama anu bolu beleje men dingal man kuno e dingal la ko to dol tarde men man kuno e baba la ko to fongo tout ça la wo be ta parce do bije. Bon, nte génération yimbi hambi ko lu be kerinde bon idana fanto fam comment na malo insafo nyame na te fisamante ya ko men foten do bi fallarin apilasi la inta barla inta fusila wo mba fe ngano na lagi ya donni ngana continue yo inshallah dina la sile jema inshallah ya lo nyintu introduction neti inshallah bari ingela min bi point min bi foten yo mbe ndabi na la sile la bi manala tata asonenye alhamdulillah bari mena tambi gile iga question min ke lanse non ken jabi folo jannim si jannim be ji développer la nyato namu nse ku kilingen fo yo fisamantia me taketo namu antiketo fe mo khafo mo fana ngafo atigo ala bange nsafo ani sawabu bata nyogon soso fisamanti asinyinine namu asinyinine ameta keto namu ni ibaba kita fisamanti o manke automatiquement kite mu fisamanti leti namu fuiti ha nyinine fanan ira baru ke pi baba ha soto nyami net ni ho ke ifanan bata ke fisamanti donc to bata gitan na ku fisamanti ya me soto keto de asinyinine isa nyini munna baru le bigi min sa di mo ma ala nya silan wala muti ala nya silan ala ho le fonye wala mu fisamanti ya bito kumbati mo wonning ala nya silan so to wala ka fisam ho biti donc ala fisamanti ya ame soto keto de ameta keto asinyinine mo ku kasi ka keto awa wutigo malon so ala banki sa kalfi nyamina bati ameta keto de asinyinine non bata ge yamma voilà non bata ge yamma bata non ge ya don halo fisamante ya ameta keto bata non ge ya don men nyinin nan na question no woto in se continue na wala hadakan voilà alhamdulillah ubata de donc ikumentum be jamina nam jangaro nyilu daji go yumale si jangaro yimbe basi nam ha basi na basi ta munde na la tulante ma cohésion sociale c'est un tema la paix
vivre ensemble namu isakra alla sigo si dia al si bari nyatu dia nyokombulu mo ko dunya bi se swalma iku isontan na alfa folo lu manyaminna namu donc ni jangaro ni wala ki sumo jangaro ni la wala ka sembo dima wala ka ke na alfa ko tolu ke balu jangaro ni ri sumo ni la namu wala ka sembo dima wala ka dunya son tito namu wala ka ke fanan itata jangu jang isita nyogon ko e fa nyogon na fasa fanan namu puisque munna e jangaro ni ne basi namu jangaro ni Cheikh Moussa Fa nin konkom be imbasu ni na mettre gauche à droite namu ndal qur'an ko no le sahal Cheikh Moussa Fa alquran ba fa alquran ba fa bibiki Allahu akbar kufi nya ke tamma Cheikh Moussa Fa yo ikara alquran o gayele khisi alaka isa traje inshay na melo na de isa fo kunte man yin fahamu te ma nyaagi ou bien te ma fahamu ten iyo bara bi bal qur'an ko no abebiji ngara jangaru mi mafu ngara jangaru mi nya sifate iyo jangaru mi est ce ni be na société kono kan ta kono berka kono abakono anta kono le iyo abakono eralo ma inventé de nga ninge ngole fo mata fahamu awa ngata alquran ko no la sa alquran ko mi fonye ja fo ko to ko alquran fahamu ninkata alquran fahamu pharmacie le ko di ajana ken pharmacie le baso bebi awa ala taala wole fonye akuku wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin namu wala yazidu adh-dhalimina illa khasara akukunte bi finne la digila alquran in kono semu basuti aliye basu namu jangaru baluma ala alquran kono la sahal alquran basu lemu namu wa rahma nemo le falamu nin ko gole ya kalma nyawo ala alquran kono la sahal asikali man nemati Allahu akbar akoko wala yazidu zalimina illa khasara bari nemo nin baso nin se mu'mino le nafa bari milke da fantono ni ati iyo wallahi baso nin nemo nin wonte woli jidi la fuy la fo kunna guwa ni perte nema jam fo katila Allahu ala taala la yin fodi ala ba fodi alquran kan le muinti de Allahu akbar Cheikh Moussa Fa namu ntobata injo alquran ko la iyo nana sura do be alquran ko no namu isa fo sura mi ma ku suratul hujurat suratul hujurat munti kunku suralu kunku sambur kunku iyo kunku suralu iyo ni sura to hole moti namu bari dolu ha to holale fana usuratul akhlaq daji gonyu ma sura namu suratul adab kulo sura dolu fana ngai sura to ko fu nyale namu puisque mun ne daji gonyu ma toron ne bigi kulo amin takhaso bulus ana silo namu wulle to be sura in kolla fo société se kisi nyamina société se benyamina namu ala kala kunye sura in kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim namu aquku ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi namu wattaqullaha innallaha sami'un alim namu ako kaltul moholu mili bata togondiya ala talama namu ala ni ala kila hasariyan min la namu alkana wala sariyan nya to sagu alkana fillo wala sariyan nya wo be siarin bi ne ku kali da jamin al danno namu ne ku kalkana jamin de pas alkana ji de pasi namu nin ala ku kalkana inketi hatana ko aha ko isikele ko ba ko kare ha kele baba ha kele ube mbemba ha kele ko mbemba ha kele ube mfandi nga kele ube nkaramo ha kele namu
ala kulle kuna hajan min sariyan min la kila fananga sariyan min la alkanna alkhafin la sariyan kan alkana fin alkana sariyan sagun nani sagun c'est-à-dire en un mot ni alhakil alana la kila sariyan min la alhu labatu alhatuno point bar namo point bar abanta aku ko wattaqullah alsilan alanya inna allaha sami'un alim ala taala keta man salati mansumin tulude loring allah final be bin fola abilon sotorin fin fana malbe bin gela namo Sheikh Mustafa aya folo ingena mun gitanna indana gitanna le kunga alqur'ano labatu namo kunga kila la sunno labatu namo ningo labatu na kisho bule kono na genyo bule kono namo yala bibi est-ce que tout le fond bi alqur'ano labatu la fond bi barala alqur'ano la bi barala kila la sunno la anu hajan nyonna yalo ngule fon kunne jangaru folo ngule di kunga subo alqur'ano la ngan subo kila la sunno la ani ningan subo alqur'ano la ngan subo kila la sunno la wo conséquences wo masilantadi njana fa amu janne pourquoi na alifa man problème soto wa hatolu to e man problème sto awani ne mbi ala tala kunye akuku wa man ya'shu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin namo kunin mo minga ala tala la kando yi alqur'ano kono ika to nyaje ji iki nyama siwuma iki kodu wula namo abata giye makui muto nyale iki kodu wula iki nyama si yo ala tala ku kai mun kela aku ka bi sintano le tala khasigi idafe la huwa fa huwa lahu qarin wala bi keli tikaf nyogoti sine setan dun keri mo kaf nyogoti ala ba fo de woki haja ko setan awa nondi no ala tala la dalu le muintide Allahu akbar akunye tugum aya kutakono akuku wala tattabi al hawa namo fayudillaka an sabilillah namo puisque mun se mo bulaina igal qur'ano ji iki bang sonnama iga stila la hadisu ji iki bang sonna mun se bula mo bulawla ni di ale de ni di ale si mo bulawla ala koko wala tattabi al hawa ikane bula inni diana koko ikane bula indi ko amasibo la habum ni dia ni masibo le mu ni yo masibo le ti akuku fayudillaka an sabilillah nonte asila fila ribo ala taala la siloka namo ala manga mun fo nyetugu toujours abim masilan na kunga alqur'ano lun sunno muta namo aku aya kutafanan kono aku ku fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi namo wa tuqatti'u arhamakum aku ku dubato dal hal kodum alqur'ano nyinna namo alhal kodum sunno nyinna namo o conséquence munti an tufsidu fil ardi al binal tinyaru le kala dugo kono namo ba ni mo blati ne diana ko ko ibe tinyaru le kala ime dam finna ni ala ko yin kana kete bule kala ala wala je mutari na société ko nabi wala be mutari akotugo wa tuqatti'u arhamakum namo al sal la barinya julu fan al sa kuntu namo ni hi kodum alqur'ano la tinyaru le sina barinya julu le sina est-ce que cohésion est-ce que vivre ensemble c'est tout non amekeno sibu meno diala non amebe no ala ba fodi amisalu do mwinti misalu mwinti ala tala ko nya alqur'ano kono aku ku fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a namo فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم نعم ni Sheikh Mustafa ayo ni yimbe ge yarine namo bare hali tata dinni wala makonko min de école primaire yi xam ni ka ayo yin fasaru ma sa foye namo ala tala xam fo ayo yin kono ako ku fankihu ma taba lakum minan nisa'i namo ali musulu futu melu dahata aliyen namo muso min la futu be senior alien namo adahata ali alqul futu masna alsino muso futu la fula wasula alsino futu la saba namo waruba alsino futu la nani namo
in khiftum an la ta'dilu fawahida nal silan takalime no tilin nafiu musu jama ilu tima alda musu kilimanye kusuma dole to alla la jana fote alla jana info aw ma malakat aymanukum ubi ninjo musu mil balbulu al sidanuma namu donc ayo nyinde ge yarne muso ni be muso tale sino le musu kilintala isino le musu fulatale sino musu sabatale sino musu nantale iman kan tan ila nanila namu ayo nyinde ge yarne atele be jeng mo sina no ha fontul ye kuma ho sino le musu tala am musu konon do ya musu tan no beta kawa ku yadi o beta kawa ku yadi alwana ayo de nyakoto namu mo so fonye ko ba ko kila ha kele sallallahu alaihi wasallam kila wala khususiyatu le moti ni keta kila ba dorone ye khamusu ta halata bi konontola namu mo sina ha fonye ko sai bolu ha kele no hakilo me wuta namu alay ba fodi kila min kunye ko alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin namu ko alinna sunno mutalaka saybul la sunno mutasayba ba mo nano nyilu milketa sayba kandan mo kandari wolti namu kila sa fonye alqur'ano sibji ala ko kunga da musunani ma namu mo gana ha fonye ko mo go si musu tala ha musu nani musu ko musu lulu musu woro ko kontintama namu ko ba ko sinna bakar ha kele namu ko ba ko sinna umar ha kele ko ba ko sinna ali ha kele bar isa yin karo kele folo sinna umar mun sinna ali e ha musu kontita hal ne ta musu ta min siyata bari imam musu nani dépasser ignoron fait namu musu nanu ignoron fait non aman dépasser na e ha musu dolu tale ha dolu bula namu saya hinun dolu fatan namu nin dolu fa tu mu jomu so leti namu donc ni ro be ka fi nyoro ma isino fa ko ko ina musu konti siata namu bari amam musu ta halatan binani la wati kilo kono jamais kila doro ne hake namu sai bo yu fui ba ke wala joti men ale ba fode wala haken wala joti jante ngay nage ya jam parce que nin ta hamusulu ta bi mbata sariya soso mbata ruano soso ibata sariya soso ibata kulu soso awa musulu ta lalu men be nani men hadda na tammi nano la ale bata kulu me jang ou bien men ba sumo le kala men ba to dia wala haken den na lo jan donding parce que na société konon sabele me bi ale ba fode jara ko men fo jang ko ngato arhano la kumo la sabati balia soso ni haje tentani gente matin kusiya man betini abebe arhano en kona bege yar na ja geta de lew no habala niela wala haken safo lulu seta woro seta tan seta bi sabata hana arigman ke dalilin tala hana dalilo ke kuti comme ala ba fode je ko men fola ten wo be ge yar ne bema alin sen tululalo voilà donc kila sallallahu alaihi wasallam saybo do tumbe ya to ko khailan bun salama nam Sheikh Musa ba nyin misilmiya tele anata musutan ne tumbabul jahiliyatu mo jannabi misilmiya musutan ne tumbabul musutan kafa misilmiya ta ala musutan woni be misilmiya ta fe kila ha jamal munna an yatakhayyara arba'an minhunna ta ha musunani ta musutan woni to musu woro a holubula kila yana mun fa yunya don ka hadan nani ma sai ba kuta fanan bege namu o fanan to ko haris bun khais namu ko at muslimiya tale musu sagile tumbabu musu sagi namu akai fo kila ba sallallahu alaihi wasallam kila ba ha mun fa ye ko ikhtar minhunna arba'an musnani tamiluto nano we hobula Allahu akbar ko man de kila ba safo sai bo ni ni lo musu ila musu konti ya man ti bo ni ko ka dan nani ma ki halatala ala sai bolu mo se no hakilo so tano kila safo do ni kwal dan nani ma ala sai bolu de wul ha ta ham musu wo hakilo so ta hakilo me wota de hakilo me wota kila ba min fo tum me son fo nani mo ko nani sabu est-ce que kila ba donc mba fole o ton ka jana fasaru le ke jang namo astaghfirullah ala ko bundama
kila ba sallallahu alaihi wasallam akule ko halna di musu fatima adimo min ngole adimo beti namu law sarakat laqata'tu yadha kuna di musu fatima ka sunyaroke ka sabulo kuntu Allahu akbar asi sariyan bato donc wole unya kila ba memo la fasa sariyan dula namu kila ba man mintu adimo ye kun atakatake namu est ce que wala say mo liso kya ngala akato aman ton sigima no anto kala wonte ki wakilante say mo ñu fo xal qur'ano fa mun tul fonti namu aw ñu ma muso ta ka konti la kan binani la nye namu hal ni ta ta muso siyamo ta ila muso konti pata siyaya wala joti bi alay ba fo de har ngam ngulu faale je bi ngba la ngulu faale ma bata muso nane lulu ta worota afoye kuma ñu ma foye ya foye kuku adan nano ma har ma wo nyaani ka hafa hata ku men na ni haja hata parce que me bele voilà wo mu lon na ko mu inneti ni haje ha ke ka se kele ni no ma nyama ne ne kuma wo lela wo mu lon na ko kuma ci fo cheikh Mustafa ha na alfa fololu iyo wala musu isa mele ko karga musu nani ta karga musu worota namu nto ka jam min fahamu to nse nanu fana fo sai inshallah min dol tumbe je jonya tumbile je ul dol tumu jomu soleti nte ken hakilo son tawle ma ul dol tumu jomu soleti wo namu donc jonya tumo so ninga me kunna alfa karga musu ta han atambita kontila namu amin alanya silan nalemu namu nsafon ko yimarigo jomu soletu muinti dol fanan be ge satara muso se tari la lu ko satara futun tete ba fiu baraba khadi malaiku me kesi muso se ke khidi mayaminna namu afanan be o kitirama ade ko be loraye namu bari satara futu wonte te ma genu muso te ma futu wonte te ma namu bari satara mogoli sen sa mira ko toujours ala muso le mais satara ala musunte namu donc ñin dolu fanan tun si kele namu donc tuma du mogol sin confondi awa ha ku dolu fon na alfa al kuma namu inte ken ngani ne ken mira inte hay ne fanan jiji namu donc misal leti ha gitan na dron ko ani ala taala ni kila ko min fo ngadan no inshallah voilà na continue alquran ayo yimma namu قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نعم ولا تجحروا له بالقول كجحر بعضكم لبعض نعم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نعم أكو قلت المغومي لتغن دياتا الكن الكونتو يلي كلا با كنتو نعم نالين كلا با بيبان سمونا al kuma kawo kane yele kila ba kuma kawo alal kuma kawo majiji namo galibe kuma la e fanan gundo kuma num albe sumunna al kuma kan al kana sun al kuma kawo hayela kuma kawo kuma namo nalin kila ba fanan mu al kana to akili atogo la atogo to kuntu ko muhammad no al kana uke namo iko al bal nyogon killa nyamin no namo ala mabunya ala fo ala la kila namu ala la jomba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ala kilunya ala taala le bi kuntu bulala tende mu'minolu mo ko tambara la nyamine lu kila namu hakoko an tahbata a'malukum puisque munna adisilan ni nal trato ke ala hal kuma ko may le kila kuma ubi ala ha to kuntu akoko ko adisilan ni alla bara nyuma bi kan na buyi a perdi almalo namo cheikh musa jam be mu fahamule ayo into jam namo be mu fahamule ya lay ba fode namo be mu fahamule jam nko mo ila alfa ila horoma mo iman kay kuma kan may la kuma kan kunto fi namo ila horoma mo bi jangu jam ite fa ko ke ko intino alfa la assembly alfa be banjila jamminna iyo ntul funni kilo handi ngatu alfa lo ha
kulla tama nyama ke ba alnya silan nalu ke ba alnya silan nalu de parce que ngono fana fa ala iyo fo non fana préciser ke ba men fana ba nya ke kande parce que ke ba la mat barabe aba nya ke kande doron non ken c'est silo yita la bari kulo kono ani famba jigo kono namu mais ale ke ba ya place bo abulu nyamin na mais a horoma farase nyamin na namu donc c'est ke ba lu na ke bu nyala le ngi horoma iko c'est kila bu nyamin na donc ñin kuma fota kilale bari ñin kuma gawoni ñin seno la tamala mo kutama mo min kita kallanki mo oti men nim bunya le hakkan alfa ken min nim bunya hakkan ikuila alfa ubi alla lonna balu namu ñin nakanne iki bunya ha iki horma lonna la khayim fo ñetenne mun na tay sabuti namu khabila dole tunde arabuliya namu isafu maku bani tamim yo ñino kila baha e moho dulle mutaba ut monin kelo be kela prisonnier de guerre wul mi dol se mutawnya kila baha wul muta mo yalo bani tamim yin khabila talemu a khabilu dobi ji safu mako bani ambar ninde bani tamim yin kono aw kila ha bani ambar yin le muta aw bani tamim yin la tanasine kwe binala awa intervention kela ibarin wani la kuto ina ta nyamin na iman du sate fon kolle bi jami o kila la bun koma wutu mo kila be ala dimba ya dula bunwala e hilo bun koma non ne hakila wurde hakila to le ma to ima bunya fanan di ko muhammad bo أقول إن مدحنا زين وإن زمنا شين أقول محمد بو إسالم كنت لمو كم بتنا دي انتو لما تغو ونما سترو لك كام انتو لما بوسو ونين جلجيرو أنين نريبو لك كام c'est-à-dire ebi wosu la kilaye ebe ifantu bunyale bi kila tokoto kuntula ina ta kila bota faida hukuma bunya kilama kila kusine kwa ko dako bal batana prisonnier membe ngulla mbata moitié mbata gulbula moitié do nyilu nyilu ke men nyilu bula funa al khayilu kunka munna piski inata façon minna inata dajigo minna wala kila ha pinijo in leka ne tun nata famma jigo nun kulul lanu kila tun se jafa no tun se ni ko ila prisonnier bi bulanu ha fumbu ha de bulla donc ni non parti ni ayu jang lonna lo koko asababu nuzulu ketawlati Allah Ta'ala koko innal ladzina yakhudduna aswatahum inda rasulillah jam fananjana mem fahamu ulaika jandi be ko jam fananjana mem fahamu jam hafo ni haje ya mo dul masoto man dul masoto nyembe hambi hajangaro mem fonya jangaro wolo do tarata to fan to baya jangaro do tarata ko wayno kono bari wala mo ke wala mo famma ni tarata ke famma jigola nu hammo faga be jara inata kumen na wo ba faga be so nyabola non atisi gara jen ko to bulala le tan hafo mo ko ni bala ta hamala la ta hamani hikmani hakido ani ngulia ani bunya wala hadila ibena la mem fananka isa fanande ma alse kenyo hom na fananti voilà iro kam mo min bunya la mo min binya ika gitala ko ani bunya la kan ikana gitala ko ki na bunye man kujato non ta si punition meleka ilin te punition memba au kila ba hawle kenyula akoko innal ladhina yakhudduna aswatahum inda rasulillah mo mili be kan ma digila ninu kila ba be bangi sumunna akoko ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa ala taala hawle suddume la jarabi
ha atoben ka khalisa ala nya silawoye نعم lahum maghfiratun wa ajrun azim نعم womo wulu milisi kawma jignin ci labe sumunna jurbo khafaru le buliye نعم baraji bale bulu fananye نعم ala ko tugun innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun نعم akoko muhammad sallallahu alaihi wasallam mo mili di tilla e be lori ila dimba alla bun koma hito o wurji bunyante horomante نعم koko aktharuhum la yaqilun wal siyama babige e malo hakkilinti lo e maro min kelo yemi la baro ima kotolo ما دانشيلو ima danjilo نعم ولو انهم صبروا نيني لتغطي صبري حتى تخرج إليهم هم إت محمد خبو إغنيكا لكان خيرا لهم ولا تنفس ولا تنغنيموليه والله غفور رحيم على تعالى كتا منسلتي من كتا جنوب خفر منسوتي كتا نيما منسوتي على تعالى تبدا كرا جنگرو يندور جتلنا أمام بتا ناسين جنگر كتل فنان جتلنا من في سوسيتي تيا أقولك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أقول قالت المغامر تقول دياتا نم فاسقوا ناتا فوس ريميرتي خناخي باريادو تالكان kunga nyinne medi kariga nyinne kedi kariga nyinne fodi akuku fatabayyanu ala likeku ala nyanyini an tusibu qauman bi jahalatin namu wala ba fodi fu alse kisi nyaminna iskinal ma nyanyini albitala bulala mo dulu gasileto alkhito nyege alkhato nyege du dula takhima kula alman kumin lo ou bien kula kumin mandiye ou bien sonte minti isatra akujiya ntalbulla wuli wonya ni mo na ta ko mo foye mo la kuto iyo ikana riaji folo di anyanyi ni folo han akus je ya hale buluto uto ni ngila sine hoje alay ba fode ila jang muna fanga membe janna jambat o betake nam barabatin bullabi mo hol se mo hokelele bi par procuration voilà procuration c'est-à-dire ya mo hola ko me nyame ko alay ba fode na tar jambi ko fongo manyi ko musunano ni mengata ibata dalino na ko fo wo fanga mame sa ta soit ba da kunto soit ahbatala alfa do ja da kunto ko fanga mai nyayi ni janna ta haru ko no la sa ma wo kede atafanga mira kita dena tra alal fa do ya ou bien fongo do ya bon voilà nda xam holu jele jam men xam holu nani hi do ya misrimi akam malay na tage ya lon ha fo ko onte ni mi sata bar ku nyaro beta kula kina ha bo ila fanga la ko nyanyi ni mbali yakam awa ayo la bon holu fote namu akuku fatusbihu ala ma fa'altum nadimin na ko ta tage ya almasinin kwal batani to yega alsina nimisa kumal hakuminke ibatagi ila kumoto nyala dire moti kun mo ni kuna tika ima nyani ni tata kumuta iyo ibe kule kele bi ni sala kumima namu akuku wa alamu ali lo anna fikum rasulallah kuku ala lakila baltima law yuti'ukum fi kathirin min al-amr namu nin atata likawmuta kusi moto albe kumin la silama atata alkaw muto kulto la'anittum akubina la gole ala almaladi namu walakin allah bar ala taala namu habbaba ilaykum al-iman hanisi limaniya la kenya limaniya la kanu ay sundume kono namu wa zayyanahu fi qulubikum akhamasiti khalaki fanan al-sundume kono namu وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان نعم كافر يعني فاسق يعني على صوصو أخو فنن كون ألسن دمي كونو
ako ko mo min be mislimiya limaniya la barala e bi so bola kafri yale bi so bola fasiku yale bi so bola ala nyasila ala kam e kam masoso la ulaika humur rashidun wallemu muholti muhobil matilan tilini namo fadlan min Allah wa ni'matan wallahu alimun hakim ko alkala jana baro min kewnya khadim limane yala kenya alsundume kono c'est-à-dire al kunya min alsi nyabo limane ya fe hakafi ya fana nakki jahu yali sundume kono fa alsi kafi ya tuji ko keta fi samanti yala min Allah min fatan talama wa ni'ma keta nemo le fananti min fatan talama wallahu alimun hakim alketa mansulati min keta lonnati kula albe kumin kala hakim aketa kitla mansulati min se kula alanya ma ikwa hakan lala nyamina ayo kono ala ko nyetugo akoko wa into ifatani min almu'minina iqtatalu akoko nu muslimolu groupe fula mo dol tata taraw groupe fulu to militata nyokon kele muslima groupe fula wita muslimol to militata nyokon kele akoko fa aslihu bainahuma alwuli alkhiti motobe alwuli alkhiti motobe nal haji don ko karin beta bulanyo honna iyo alwuli réconciliation kitima muslimo ala taala hule fonyadi Allahu akbar akoko fa aslihu bainahuma ima fo ki parti ta janna do kem mam no parti meta folo albi katalle folo fa aslihu alkhiti motobe namo وقال سنن فإن بخت إحداهما على الأخرى نمدو تحت بخدوما سنن فقاتلوا التي تبغي أو بارتي بتاع جنة سنن نمدو بخت دوما من بخت دوما سنن البي بكفل نيوم ما هو لك سنن خاكله حكومة نيوم فايه خاللي خاتم بن سلانيو ماما حتى تفيء إلى أمر الله هن أسيساجي أخال تعالى لا يامر متا ولكن سامي كوني بارين نيم مخ بنيوننا كوني بولو خو بابول كي هادي ما كوني تونيو خو بابول كي هادي ما ولا سون كونت فيلي كن تونيو كون تو سيدي بانيادي بولو خو تو سي فنان سيدي مانيادي ما فدال لوم بنيوننا نجو إلا كومو جيرو بلا ولا لاتي voilà isi de manyadi tonyo gantuo isi de manyadi e khafwa ye be minto ten nyimeke nyimbula misimi ya manso nyimma adama di nya manso nyimma nyimbula awo min jana tonyege igana min tonyege alhalu ufe alhalu tonya dama namu ayo yifana jana wala fu nyawo فقاتلوا التي تبغي نو أتل موتو نعم c'est-à-dire min bakata buma yo albole kelela c'est-à-dire alba kelle nyaade alha kitala kuy be nyama min kamanyi namo alha kita do inna ko to nyaabe ne bulu imataje mo batake loba wala kelo bataba namo akusinen ko fa infaat ninni safa na saji sinen فأصله بينهما بالعدل المن كتتوجو المن كتدي إتيموس بنيامينا برتلي وبلولا نامو الخبيلة إيرير فواي خبيلة ريزون دياما ريزون بمولا ريزون ديوما من بفنيا كان على فلنا فنيا جتالا نامو وأقسطوا التلين إن الله يحب المقسطين التالا تلين على هداية نامو altala ko nyetugo ko innamal mu'minuna ikhwa ko mu'minol be mun hakilinati na hakilin Allahu akbar awanin be na hakilin wati be mun kala sine fa aslihu bayna akhawaykum ni barin fulo be bulari nyonna yo alula alghiti moto bendi namo wattaqullaha la'allakum turhamun alsilan alanya fu altala asihinna lillah namo sai mutafangan na society la sahabi nimmo flekreta iyo me kata fu kelo si banyamin nan bikata le dro fu kelo si atasi kundu nyamin na nta halamba yin kai fanan ile bayin kan do hila baba kan do fanan ila baba kan do wala konton kan do nta nyanyin na sinende
hakumo men fa alqur'ano da mutola alqur'ano na ta ko men to ko ko no mbata alqur'ano dam fi mbata hadisu dam fi mbata kila la mbatu fa dam fi mbata be la je la fa butum hanila baro ko na wala haka meba hani wala haka meba namo akumeba aneno ifungula altala tujene mvonye namo ko mili sina la haine tisine namo la haine kelo provoquer communauté kono kelo minne bamfiu namo ala tala jani dinalu wulle fanan jitalan na jante ala ba fode namo akuku ya ayyuhal ladina amanu antum mu'min togondiyata la yaskhar qaumun min qaumin namo عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون جان Cheikh Moustapha altala agata basi baji tan na yoyin kolle jam masaba wonni sire namo altala mo fulni sire retide namo abata basi baji tan na jam ayoyin kono namo akunye akuku ya ayyuhal ladina amanu altum mu'min tugondiyata namo la yaskhar qaumun min qaumin ako ko mo do kan soto alito mel be mo do lu majili la ka jute ma khi majili e man kuje to ndese afolo ndese sigi sai kari o bemba tu munte bemba le jongoleti yamu ndaka tu o kunto bulalo le sine namu ya wo ba ol mun na jongoleti wo ndeli jutuwo mawle wonya mba majilila ala ko tuma do sina ke an yakunu khayran minhum isa tan de bigilla min matem kunta ka fisatiti iyo isa tan nyinga fisantiti sinya wulkirin ala taala ya Allahu akbar ajana kuma ke groupe le matende akuko wala nisaun musolu fana to musu groupe do kan tara je min se jele musu groupe do ma khima jele imam kuje to asa an yakunna khayran minhunna utuma do ba to yulle fon walbi jelle min mawnya wala ka fisal tul fonti alaya akuku wala talmizu anfusakum alkana al nyogon ngaybo al nyogon ngaybolu alkana trafol alkana al nyogon ngaybolu nyini ولا تنابزوا بالألقاب الكن يخون تليفانا تخولا تخو ممن دي عليين إيغا لون كوني غتغدو فمغو ما قاسا تورو إيغا توفو لويه أكارين فو يمو جنگالي ولتي إيغا توفو لويه وكو سيديا مغو جمانيه أستاذ وميديانو مغاين وميديا مغوي القرآن مباسولتي خامن القرآن مباسولتي القرآن مباسولتي الكالا كونيكو ولا تنابزوا بالألقاب الكالا نيكون تشيلي تولا تو ممن دي مغوي تو كرو الكانا فو مغوي بي مي ولي كلي لا فوني اي هاتون لا تما من كامان دي وتمو له بتو شاكي كامان دي إسا كي إلما تو يجيلوتي وبي إسا ترتا اندوبيجي بلكونتو لماتي ubi yang kata majili na khatra man daye ko mo man ka folaye namu me na khatra ken kutu ole mu to ko ning ngadi amari goye namu woten wonte basati namu bari min man di mo goye mo ko me so min na fama namu e kana fama di altala qulu fo Allahu akbar akuku bi'sal ismul fusuq ba'da al iman ako kutogo be ubiye mahan kuto be to kuro wumu fasiya baro leti namu limane ya kola namu ubiye wumu munti togo be to kuro
mogo bata kura miuni yala bata kura misilmi yala namu abata kukuru min do ke e tu akuntu bulalo wala fana Allahu akbar alay ba fo de par exemple alay ba fo de ngalo ne be jar ibe na la je développer la le bari nga hakil to ke jamen ku nyemun na sandan to nyin kono di ngolu siarnge xarama di mo fu ci man kamali ese mogodo je sedu ngatarambe nyame nyinan to nya mogodo rambe ku kurmo to abata mai lama haku kendo muta sila kendo muta ala tubo abata khalisa fanga ya abata khalisa alayen bar mogodo ni la wulo wula ben na société kono bi ko fi ho lo kunto bula wala hafa en suwa nin tilo ko ngado fo na kumo to le jam ntende menje inti har wolu ngotente nga kumo do fo jam parce que ila kumo beta nga man nte jang ko han teta ku te fandi mo do ko fo bari ni haje nja fo la janten ala ko le nga ala saha am hol le je mo ibata ke mo so be balu tibi ko malo holu bila ibata tonya je ba fi hatonya fo mo holien bari ñinne bi silandi ko mi jana men fote ibata sabari parce que ni kuma ta say mo hol bi daji go ko to le fole dum beto tuje nte ka mo hol en kalbo ni hi fan sagi alama tu bo khalsata e kan ni ko butu men bo fola wala je sasaro ke la butu awo to ateni ala tema je butu voilà na fa men bi te la butu hadi société ma ha ala ko ya exemple tayma bo te bi tula je ho fo ala ko ho le la bara wala ha ken janna na ila nyana yidi bula janna ala ko bo wallahi li fanan se fo men se fo li ngalu nda bele je ko bare ala ko ni men se fo li ala ko hila ni komba bi bulu mislimi ya komba bari ni ya kom nya to nya komba wo kani tuje parce que comme holu bena lay tambino lo fo li yenne ba fi hanon ne fo Cheikh Moussa nam atil muti iyana min banji wunya sawabu lati nam mogo ila bara kruwo ira min ke koto ma janni bi fanna sajila ala taala ma nam ni kurati fanna sajila ala taala ma mogo man kay kunto blalu la sine ni aman so ama nam ayu jan wala nyasi fanyete nam mogo tundeji etu si dolo mi no ubi ya tumu kene kela bale ti diba maloni wuma nam na ha fanna saja tubi ta de son tala tubu ma be haji ni mbata fanna saji nam alman kan kunto bulawlo la de nam ala taala mogo la bandingira ala taala hajo bi non nela nam mogo damutu ala taala hajin tula de nam mogo dubi ji saya si so kukuru wala ma nam bari na ha fanna saji ala taala ma ala taala khatubo mutaye nam afakatat sido kan nam a sajigi ni mukuna dia mogo le nam bari mogo ite isogota nyuma yama nam ila banta kuruma nam ni alman hinnela itadla bi jamfa yala de wala mogo la bandingira mogo be kitila non nema alamu laban ko nyima la tegala mbema amina marji sinna umar min nakufola bi son tala jata yama bi son tama kwa ha sembu di misli yama namu ni tumu kafiru leti namu kafiri kolemba namu mogo min ga adi musu fangota ha buri bankuto akendo abe gaburu jahala gaburu kenyo bilala abora ma di musu be sigiri ngube kenyo obola abora ma kurata ko uta ko blabo kenyo to ha buru namu wole mam mislimiya ala mislimiya keta di maruti mislimiya ye mogo so kunto bulala kukuru wala kamike atarta fi samanteli kono atarta fi samanteli kono namu mogo ila bandila mogo min nonne bi nyini nawo wallahi voilà donc altala jenule fo namu akuku wa man lam yatub nimmo min man tubi fa ulaika humuz zalimun wulle keta fanto nyege lati namu iki fanto nyege namu puisque ibe kule kangunya ko mi sila dun jahannama isi halagi ku min to ibu baru le kangunya namu ala ko ki kana yinke namu ite ko kumbe yinke ko puisque kiba iman lafi ni mari bula ubi yela fite hatinya yela fite hajibwa namu ni wuce da ma ti fanto nyege wallahi ala ba fari ba ti fanto nyege voilà ije ni fanto nyege le wunya mbena la men foli yen jam
mbata leri kilim miniti sabake mbe kumakan bari ngal yenni misil mol be kumaka wala dai mbe fulanya hotar la lala awayre mbena la lola janne inshallah ala ko c'est la mero c'est la soni ala misil moliye usata misil moliye kombe in kamale tembutu tembulo bola telula ateli men be katakan ala ko misil molu se nyhon fahabo bunya ka nenguliya kan ala ko fon sen taharan silolu je ala ko ben ya halan na alifa men ma to nyogo men bi kan bara to ke baro to imam bara mella ala ko se nyabon digal nimma marengal je ala ko se musulu mutanya men na ala ko musulu siki dum mutanya men na vivre ensemble ila ben ne kala premier partie ti inshallah na dandula haje to ben den dan tajam men na je hajan to ben inshallah mataji ngilo begeku ni mbeta hakan ne resi susulu la ala ta hay maintenant dana enke passe de la paix et réconciliation là ni même ba fi han suivi ben ala je ihi abonné ou bien iha aimé comme ça ni data nyame a se fenge parce que Facebook parti intena la ta no wahato bi bouton YouTube fanana na tata je YouTube ali abonné ali bouton digi ali hi abonné cloche digi ali hi abonné nali abonné nga femfel laje al se message ma soto al se tahala saha al kata al kha partage fana haje nya si fa misil molien ala ko men sala saha no tele la men te Facebook la se taha kuma kan la saha je jahangolu misil molu ala ngani hon ko to bulo wala ala ko ni se nyako matili nya men na hanya hon na do silo kan silo men musratal mustaqim siloti kon to filo be siare problème be siare nin kala mo ko bi jang wolante khante khabila do yante bum ko do yante fusinte mais kumo ni be la wuli kam men na hatra men daji go bila e daji go bula idaji go bula karamo holu khabo afola karamo holu en ko hila kawandi bo nyama falin kawando men to men na bota arwano ko na bota hadiso le kono la wonte kunna dia ta man sedeti ala ba fore mba fole en ala ko hi sara misili modula ala ko wahato mbebe barakanne lumen na ni programme to ben tugun insana vivre ensemble insana yin suite titugun inse continue mbe duwali yenne jandi be ko mota la folante mbe duwali yenne mbe duwali yemunna afolo momenti mbe duwadi yen sima yale la sima ya o konan kan mena la men la o kan wolo mu jata kende ate parce que hasima jata kende anta to wo be mu problème lati ala mu sima ya ala mu jato kende ala ito o men be jenna la janteng ala mu be sima ya han jato kende ala ban kunyuma dimma la ban kunyuma ala ba fu de jena o fala ban ala ten sai ngam hol de men se kulto tinya men se bulata ala kulto men te kitati lundo na ta kuma sifay ko ala ba fu de kuma sifay men fala do beta kuma do men jambi ten abe keli muna fambalati daji wolo mo bare biso en to be réfléchir la kunya wuli kirin janni ba sifa kala tuma do woli beta tabbi ko kurun siamanto tuma do ina kuma kan en ba kala bi dulu hamayela madulu hadaji go dulu bura alama kala wonya ba fu de ha wala hada da kum fa hajan ihi sara misil modula ni ngata ma soto lumenna insana na ran wala mo alay ba fu de yo Sheikh Musa mbata sewa naam ira dua min ke alamu dua jabila be mamari khada mu tete foma awa kana na merla nyuma be la de noma alamu dua jebo nan be kamari alamu la paix à nous réconciliation alamu sembu tarala na société kono jangaro nyil milbe na société kono te inshallah alamu kela mogoluti mogo min bi munafanna alqur'ano nyinna alqur'ano min keta basuti alqur'ano min keta nemoti fu isi kisi jangaro yilma nyaminna fu anemo nun akhiru siyaya iba nyaminna alamun kelo mogoti ala kanan ke mogoti mil keta fantonya gelati biski fantonya go mumba ko ma kasaro lemu halagu lemu alamun tislo be mamari awa be bi wal hada dan na janne inshallah awa alamu turkun na dedi la be ma ni mum be talati inshallah hada mun tante min be kuma laten namo hana misli mo be mam be talamu wal hada yinti namo mo wondin te exclure inna namo mo wonta fo la ko ni wal hada ti te concerneri namo yembe be le concerneri namo fo ala wulita mumma fo alin signilitu sen hakkilo la tahma alquran kono
القرآن وبين ياكتولي بسولمو بري فونا لسخالي نا استنباطو لكيكول مغا كل كيتو لسخا خاقوسي نيوغم ما نينو نيسي تخالي نيوغم في نوسما نيوغم ما دونك القرآن وبونيالي ألين كان القرآن وكسلنا ودورونتي nimbi salla natwa karanna alin kana alquran ke aw gudi ni no doronti nimma di wonke te jamminna alin alquran karam fulsi gudu soto nyaminna ay alquran ko sin lo dima na kal alquran ke la munti takasir lawo na la saha ku min ba kono ngawul muta baso min ba kono nga baso wulitani wuketa cheikh musa van jangaru abisi jara donc mbebi wala kada bikumo mbade na janne khafo wa muslima jama ndiye nilbi la paix réconciliation jama ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ko barkan bi bula la folo hi to fonyo ngana sara jama barkale alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi shema so la fonni siriya tantu mashi adama atari men be jana suivi wal hada la totala al bouton tigi al ha partager mo ko tafana ngala fe al fana fe fo ala men se ayo men fota ko ne ham hola do aya kilinna wo barajo momenti atari men fana ba totala la fo al fana so barajo soto parce que ni hatu digi sain te la partager in fi i ha men partager onya mo do so soto te la partager o kono har mo buli kilinna ha partager ila la partager o kono membe na mela ahamuna fangata aha soto ji ibata barajo soto ite bata barajo soto ite men janato tala woto mbolo fala nyonye ali ngambulo du nyombulo la paix et réconciliation obe janna hato nyogo kele la paix et réconciliation obe janna tedinti jante ke badu la fasala barke bali ya ha meme hadaji go meneta ha ben alqur'ano nin hadiso duma bi nim bata be so somba be kun bata be nyake ndinga nyabela kala mo machine mamarga nyabela kala mo machine wala hammo bente lu bela wo se la sabati nyame fo tonya ahadimin parce que tout le monde ne hakumo fo abata ke dolu daji go tabata ke dolu baro to dolu bi harje heso to kamolo to bari telle doronna intérêt bato jamala intérêt tato e population la intérêt tato mo dan tan dinne bo to no soto kan to no soto men do tidum insa fo ko to no soto te bari nya tinyale mu dino tinyale mu siginyo hoya tinyale mu wala hakebi albataje sentane na ta manata jawojam ala sa me la sano parce que to nya fula do hoyata courage ndungol do hoyata o limania bati borimma mbejam ni ala hala nyini mbaltra la duwala shima ni jata kende ala ntere bijam bole bambanna mba folale akabe atonjogo kuma kan kungwa be mba folale na tata bun fu ikono butu tata khabila fu ikono butu bo ntelunte mo wisering te bun kono wisering anta khabila wisering be men wisering doro mo kurmo men be bungol kono men be habido kono men be kan hakku be nyake nyonto na kuma kan be adresser ngodu lala ala ko wo fana hay inani hi do ya wonte ala ko le xama fali e be société men kono ni be bungo men kono ni be habido men kono wol se nyasuma nyamen nam be bo le nyenena ha fali inshallah be mardi mardi lu fana programme on wo fali ne ala hala nyini salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al dinge al kumda joho mustafa sawane alimbe wahati ko tani ala hala nyini inshallah